कटक चौधरी बजार पूजा कमिटी को भांगा चली कि चक्रांत। कटक चौधरी बजार पूजा कमिटी लगी बद थमिबार ना नेउना। किछि दिन तले पूजा कमिटीर नुआ कर्मकर्ता चयन में विलंब और कमिटीर हिसाब किताबर स्वच्छता को नहीं किछि व्यक्ति समूह आपत्ति उठाई फल निजकू कमिटीर लोक कहूथिबा एही गोष्ठी एबे पूर्वर दायित्व थिबा अन्य गोष्ठी मध्यरे कथा कटाकटी और मुहांमुही परिस्थिति होबारु कथा थाना पर्यंत जाइथिला, किंतु सेठारे विवाद समाधान न हेबारु तथाकथित अभियोगकारी माने एबे पुलिस डीजी द्वारस्थ होइथिले। शुणतु कौन कहउचंती एई अभियोगकारी और कौन रही सेमानकर विवाद। देखो गोटे कमिटी 10 वर्ष होला रही जाइतिला, तो 10 वर्ष रे जेतले कमिटी हेतला सेतले से हाथ टेका माध्यम रे 10-50 जन बसिकी ताकू डिसाइड करथिले। तो आमे सेटाकू समर्थन दे जाइतिलु। से कमिटी जेतले भांगिला ए डिसेंबर मास रे जेतले सेटा भांगितिला, आमे चाहुतिलु बजार रो सब युवक एवं जो लोक अछंती समस्त वोट दियंतु एवं इलेक्शन माध्यम रे जहाकू जो प्रतिनिधि समस्त चाहुचली से प्रतिनिधि बछा हेकी से गादी रे बसु जेमति कि बजार रो उन्नति हेई परिबो एवं बजार पिला माने तादेर अंशग्रहण करि परिबे। किंतु किछि लोक जो माने एटा को चाहू नांदी से माने बारंबार ए जिंस विशृंखला करूचंदी, झगड़ा माध्यम रे हो कि ये माध्यम रे हो सेटा करि आउचंदी। तो बाध्य होई कि हमें आज डीजी सर को पाखे अछि ए जो आज्ञा हमर ए जो 4-5 दिन तले जो 12 तारिख दिन हमर गोटे बजार रो गोटे मीटिंग डका हेतिला जे दीटी माध्यम रे आमे चाहू निर्वाचन माध्यम रे हो किछि जण चाहू हाथ टेका माध्यम रे हो। तो सेटा हमर डिसाइड करा हला 10टा रो मीटिंग हला, जनरल बॉडी मीटिंग 11:30 जाय मीटिंग बसिला। सेठी समस्त सहमत रे डिसाइड करा हला जे दीटी खाता हबो ता देर गोटे माने हाथ लेखा माध्यम रे जो माने वोट माध्यम रे जो माने दोचन सेमान साइन मारिबे, गोटे जो माने हाथ टेका माध्यम रे करिया चाहन सेटाउ साइन मारिबे। तो घंटाए 11टा 12 12:30 12:40 भितर 168 जन मारी देइतिले हाथ लेखार माने भोट रे इलेक्शन हो बोली। आउरी बहुत जन भोट दबाको लाइन लगेइतिले, आउ हाथ टेका को केही मारी नथिले। से खाताटी सुन थिला, केही हाथ टेका को मारी नथिले। ठीक सेही समय रे किछि जन माने हमर जो पूर्वतन कमिटी वाला थिले एवं किछि युवक थिले एवं से माने भड़ाटिया एवं गुंडा मानु को आनी की जो प्रकार रो विशृंखला करथिले आपण बारे वीडियो मध्ये सेटार अछि। माने पुलिस उपस्थिति रे मारामारी करी की जो विशृंखला सृष्टि करथिले से माध्यम रे मध्ये जणिया कहैछि। सेटा मध्ये एफआईआर दैछन्ती। से एफआईआर भी कोनोसी प्रकार रो किछि कार्यकारी हेइनी। आमे सेटा भी डिस्कस करथिलु जे सेही एफआईआर टाको भी कार्यकारी करा जाऊ। कोन पे जो माने झगड़ा करूचनी जो माने ये करछन ताको अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो एवं शृंखलित भाव रे गोटे कमिटी बसु। शांति कमिटी तो थिला, आप शांति कमिटी को जाइथिले। शांति कमिटी देखंदो आज्ञा, शांति कमिटी पाखु तो अभिनय हमर लेटर भी शांति कमिटी हमर माने बजार उपदेष्टा मान पर पहुंचिनी। आमे देखिया को पाइलु जे हमर पूर्वतन सभापति और संपादकों को सी काली निमंत्रण करथिले। तांकर जो ये सेमान डिसेंबर मासरु रिजाइन कला परे किभली भाव रे तांको निमंत्रण करा जाउची सेटा शांति कमिटी को आमे निश्चिंत भाव रे अवगत करिवे। तेबे घटना को नहीं पूजा कमिटीर सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्वतन अधिकारी गुरुवार दिन एक सांबादिक सम्मेलन जरिया सेमानकर मत स्पष्ट करिसेंती जे बजार कमिटी सदस्य बा व्यवसायी नथिबा और अन्य अंचलर किछि विवादीय युवगोष्ठी माने पदपदवी आशारे कटकर एई ऐतिहासिक पूजा कमिटीर गारिमा नष्ट करिया को षडयंत्र करिसेंती, जाहाकू केबे भी सफल कराई दियाजिबो नाही। कमिटीर कर्मकर्ता चयन मध्य पूर्व निर्धारित नीति नियम और परंपरा अनुसार सठिक समय हेबो बोली कहिसेंती वर्तमान पूजा कमिटीर वरिष्ठ मुरबी माने। तेबे सूचना मुताबक गोटे समूह कमिटी विवादर अभियोग नहीं डीजी पाखे पहुंची बेले एबे दायित्व रे थिबा कमिटी कर्मकर्ता माने शांति कमिटी और महानगर पूजा कमिटी को अवगत करी पार्वण ऋतु पूर्व यथाशीघ्र विवादर समाधान बाट खोजुचंती। आमर 2025 डिसेंबर 29 तारिख दिन आमर कमिटी भंग होइतला। से कमिटी भंग होवार कारण जे आमर जे मुख्य उपदेष्टा थे से लिखिले 2025 रे कमिटी भंग हो। तेणु तारी अनुजाई आमर जो संविधान लेखा जाए बा प्रोसीडिंग आमर जो सिस्टम अच्छी ठाकुराणी घर से खातार लेखाई 25 रे भंग हम ताकू सम्मान जन आम कमिटी भंग करूँ।
କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିସାବ କିତାବ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ। କହିଲେ ଆଗେ କମିଟି ଭଙ୍ଗ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ହିସାବଟା ଟ୍ରେଜେରରଙ୍କ ଠାରୁ ନେବୁ। ତା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପାରିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଭଙ୍ଗ ହେବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ ନ ହୋଇଛି ପୁରାତନ କମିଟି ରହିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବ ଏବଂ ପୁରାତନ କମିଟି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ଭଙ୍ଗ ହେଲା ନୂତନ କମିଟି କେମିତି ଗଠନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତାପରେ କମିଟି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର 25, 2025ରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା ଅଗଷ୍ଟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ 8-9 ମାସ ଧରିକି ବଜାରରେ କୌଣସି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ ବା ହାତ ଟେକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ, ସମର୍ଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଛା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆମର ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ କତିକି ଗଲୁ, କହିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହେଉନି, ବଜାର ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି କଥାର ଜବାବ ରଖିନଥିଲେ ବା ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତା ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଗଲା, ବାସନ୍ତୀ ଗଲା, ଆମେ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତୁଲେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ପୂଜା ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା, ଆପଣ ତ କାହାକୁ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାରରେ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ। ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଳା ପଡ଼ିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବୁ। ସେ ନୋଟିସ୍ ମାରିଲେ ଠାକୁରାଣୀ ଘରେ। ପୁଣି 8-15 ଦିନ ପରେ ସେ ନୋଟିସ୍ ବଦଳା ହେଲା, ନାଇଁ ଗୋଳା ହେବନି, ହାତ ଟେକା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ସେ ନୋଟିସ୍ 15 ଦିନ ମାସକ ପରେ ପୁଣି ବଦଳା ହେଲା, ନାଇଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରୁ 2 ଜଣ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ବଦଳି ଚାଲିଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେଥର ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଲକର ଚାବି ଅଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ହିସାବ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେମିତି ଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗଲୁ। ଆପଣ କମିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିଲେନି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହିଲୁ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂଟେ ଡାକନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ବହୁମତ କେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆମର ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁମତ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ରଖିନଥିଲେ ଏବଂ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ ଡକାଯିବ ନାହିଁ। କିଛି ସାହି ପିଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଟର ନ ନେଲେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ଯେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆପଣ ଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ ବା ସିଲେକ୍ସନ ହେବନି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଲେଖିଲେ, ବଜାର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଆମେ ସାଧାରଣ ବୈଠକ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ସେଇ 2-3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବଜାର ହିତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାକି ବଜାର ବାସିନ୍ଦା, ବଜାର ପୂର୍ବତନ କମିଟି କେହି ହିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ହିସାବ ଆମଠୁ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଚାବି ଆମଠୁ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବି କେହି ଜବାବ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର 12 ତାରିଖ ହେବ ବୋଧେ, ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଭା ସେମାନେ ଡାକିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ହଉ ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ପଛେ ମୁରବୀମାନେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେଣି, ଯିବା, ଯିଏ ଯାହାର କଥା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ରଖିବେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ପାଖରେ ଚାବି ରହିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆଗକୁ ପୂଜା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ କମିଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ସଭା ହେଉନି। ଆପଣ ଆମଠୁ ନୋଟିସ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମାରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ସଭା ପାଇଁ, ସେଠାରେ ସଭା ହେଉନାହିଁ। କିଛି ପୁଲିସ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟି ଖାତା ଧରିକି ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ପ୍ରାୟ 11:15-20ରେ, 10ଟାରୁ 2ଟା ମିଟିଂର ସମୟ ରହିଥିଲା। 11:15-20ରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୋଲିସ ବସିକି କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ମୁରବୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, କୌଣସି ମୁରବୀ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି ବା ମିଟିଂ ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେନି। ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଭାଇ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଯିଏ ଲେଟର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ଖୋଜିଲା ପରେ ପାଇଲୁନି। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନୋଟିସ୍ ମରାହେଇଛି, ସାଧାରଣ ସଭା ହେବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଡବା ରହିଛି, ପୋଲିସ ବସୁଛନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବଜାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି କାହା ଅଗୋଚରରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁନି। ସେଠି ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକିନି ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସରେ ବଜାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା କମିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
এটা অତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଆମ ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ମୁରବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ବି ଏ କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଡିଜି ଅଫିସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ବଜାର ବିଷୟରେ? ସେ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ କିଛି ଅବଗତ ଏ ବିଷୟରେ ଅଛନ୍ତି? ବଜାର କମିଟି ଯୋଉ ଚାଲୁଛି ତାର ନିୟମ କ'ଣ? ମୁଁ ଚାବି ଧରିଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଧରିଛି, ମୁଁ ଫେରେଇବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, ଆମଠୁ ହିସାବ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ସେ କୋଉ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ହିସାବ ଦଉନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ହିସାବ? ଯିଏ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ହିସାବ ଦିଆଯିବ? କାହିଁକି ମୁରବୀ ଆମକୁ ଡକେଇକି ହିସାବ ନେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁରବୀ ଆମକୁ ଡକେଇକି ଚାବି ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆଗକୁ ପୂଜା ଆସୁଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ବଜାର ଅପମାନ ହେଲାଣି, ଆର ଜିମା କିଏ ନେବ? ଏ ବଜାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଏତେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ବଜାର, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଜାର ବେଷ୍ଟ ପୂଜା କମିଟିର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ଆକୁ କିଏ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଛି? ଆ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ରହିଛି? ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତା ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯୋଉ ମୁରବୀକି ଆମେ ହାତ ଟେକିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କର ବା ଇଲେକ୍ସନ କର ବା ସିଲେକ୍ସନ କର, ଦୁଇଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଛ, ସେ କାହିଁକି ଆଜି ଯାକେ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମଠୁ ଚାବି ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆଗକୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ଜିମା କିଏ ନେବ? ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନଜରରେ ରହିଛି। ଥାନାରୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଥର ଡକା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଇଛି। ପୋଲିସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम डकैबार मूल उद्देश्य होउची प्रथमतः ये बजार ये सुनामधन्य बजार ऐतिहासिक बजार रे विगत 9 मास हम एक संवेदनशील परिस्थिति पहुंची। आज भयावह परिस्थिति पहुंची। आज ये सुनामधन्य बजार कथा सारा ओडिशा चर्चित आज विगत दिन रे आमे जो उपदेष्टा मंडली को किसी समय दायित्व दिया से दायित्व गोटे समय सीमा भितर दायित्व दिया कौन से अनिर्दिष्ट काल पर्यंत दायित्व दिया नाला किंतु से समय अतिक्रम कला उपदेष्टा मंडली मनमुखी भाव में विभिन्न प्रकार विभिन्न समय नोटिस जारी करुँच केबे आज हाथ टेकार हम केबे हाथ टेका गलिबार हम केतेबेले बाक्सर हम केतेबेले 4टा कैंडिडेट हम केतेबेले 8टा कैंडिडेट हम यही पंथा चलती से अतिष्ठ होगी समस्त युवक समाज समस्त वरिष्ठ नेतृत्व जो मैंने अच्छा चौधरी बजार समस्त असहाय आज ये 2-4 दिन तले एक आम प्रस्ताव देथु 2 मास तले कि एक साधारण सभा डका जाऊ से दी पक्ष आलोचना कर जाऊ ता निष्कर्ष बाहर से निष्कर्ष अनुसार जहाँ हम आम ग्रहण करूँ या आम पुलिस प्रशासन को कहीचु आम एसीबी को कहीचु डीसीबी को कहीचु शांति कमिटी पूजा कमिटी आम जी समस्त मुरबी प्रभात त्रिपाठी मोदी को कहीचु समस्ते आमको विचार को नहीं समस्ते स्थानीय पुलिस आमको सब विचार को नहीं आमको सब समय कौन से अग्रतर न करी दुई पक्ष बस सब कही कि आपण मान भीतर परस्पर बुझामणा है एक जोटा मिलित निष्पत्ति समाधान करंतु आमे आपण सहित अच्छु किंतु बजार को किसी एमती अनिष्ट न हो कथा को रखी आम सब चलीचु यही 4-6 दिन तले एक आम विगत दिन में प्रस्ताव दौलू कि मिलित एक आप जेनेल बॉडी मीटिंग डाकतु से प्रस्ताव को आग्रह करदे फोपाड़ी देले कहे नाई आम डाकी पारिबनी हठात कहा इशारा कहा नेतृत्व में डका ये साधारण सभा से यह हूँ तदंत सापेक्ष तापर आम से निष्पत्ति को ग्रहण करी आम शांति शृंखला भाव में आपन से वीडियो क्लिप अच्छी जाइए देखो आम जाइलु सभा कौन आलोचना हम आमको कह देखला बेलू ता पूर्वर पुलिस को भूल सूचना दे पुलिस को कही आलोचना हम कि भोट बाक्स विभिन्न खाता दस्खत ये रे कहया कथा मतदान को अपने जनता भितर पूरे दिंतु से पुलिस आज्ञा केतरे जानिबो एत दुई पक्ष आसी बसिबे पुलिस एटा आमडू सुनिला दुई पक्ष जेतले आसिला बेले को पुलिस वाला आमको पचारे कि आपण मानु कोन कहला हम देखो तो नोटिस मरा आइछि ए नोटिस रे सर्वसाधारण नोटिस मरा आइछि नोटिस में आमे आपण को दबु से दस्तावेज नोटिस लिखा है कि यही समय भितर 10टा ରୁ 2ଟା भितर एक साधारण सभा आलोचना हम से कौन सी पुंखानुपुंख लिखा है कि आपण मत एत देवे खातार साइन करेंगे आज ए मतदान हो भोट बाक्स आज जीव कि गणा हम से कौन प्रकार आलोचना हो नाला देखी उत्तक्त है जो युवक मैंने कहले कौन ये पचार आप ये कथा करमको तो कथा आलोचना करते से दिन ठारू आज विगत 9 मास भितर कौन सी कथा को आम जिते आपड़ जाइए बूम नहीं कैमेरा नहीं जातु मंदिर सामने पाखापाखि 200 नोटिस टंगा आज्ञा पार्लियामेंट इलेक्शन बाय इलेक्शन भी एमती आगे निर्वाचन हेनी जो बड़े बारे चलते जिते जहाँ इच्छा से आम विगत दिन में आम शांति चाहूँ आम भी चाहूँ मत दी पक्ष बस के समाधान हो जाऊ किंतु कहा इशारा कौ किए तार नेतृत्व नौ बजार को विभाजन कर सी हूँ तदंत आपण मैंने तदंत करूँ किए चाहूँ विभाजन करदेवाई किए चाहूँ दी पक्ष न बसिया किए चाहूँ एक युवक एकता भांगापी बड़ बड़ प्रश्न सृष्टि आमर मतामत आज्ञा यही किछि दिन तले किछि युवक माने
किए से माने आमे जानि ना हूं जाई कि डीजी ऑफिस माननीय डीजी ऑफिस को सम्मुख रे नहीं से सेटा ही आज्ञा मंजी कथा जा एई मंजी कथा आज्ञा सेटा हे जाई छि एई पई से तको बाइटे कहले कि आज्ञा शांति कमिटी पूजा कमिटी मुरबी चौधरी पूर्वतन संपादक सभापति कौन पे जाइथिले से तो नहांती आमे से कथा को अवगत कर देबो चाहूछु गोटे खाली बाजार सभापति संपादक न हेले खाली जिबे ता माने आउ कोन व्यवस्था में जिबेनी ता सहित से कहितले कि जो दिन आम आलोचना है जेनराल बॉडी मीटिंग डाकिया से दिन किसी लोक संपादक सभापति संगे भड़ाटिया गुंडा को नहीं आसते आम आपण माध्यम कहूँ आम प्रशासन को नवेदन करूँ कि दयाकोरी से भिडटी को आप जांच करूँ जे भड़ाटिया गुंडा विरुद्ध कार्यानुष्ठान चिन्हट कर कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ नचेत जे बाजार को सभापति संपादक बाजार सुना सम्मान को जे आक्षेप कर मिथ्या अपप्रचार कर विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ यही आम हूँ दाबी आगामी दिन जो मानहानि विरुद्ध आम दरकार पड़े आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ। ब्यूरो रिपोर्ट मोडिया न्यूज।